referee for the next contest from Italy, Roberta Giulia. Kategorija plus 90 kg za Paris Saint-Germain u belom. Alisher Yusupov za Crvenu zvezdu u plavom. Bronze na olimpijskim igrama u Parizu. Treći na svetskom prvenstvu Evrope Temur Rahimov.
za zlatni poen.
Zvezda vodi sa 2-1. ная токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. ная токс дарди шуморо давост.